बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल राजगी रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी किताब हयात कुदसी में तहरीर फरमाते हैं, मैं अपने गाँव और इलाके के लोगों को अहमदियत की तबलीग किया करता था। बाज़ बड़ी उम्र के बूढ़े मुझे कहा करते थे कि तुम तो बच्चे हो, अगर मिर्ज़ा साहब के दावे में कोई सदाकत होती तो आपके ताया हज़रत मियाँ इल्मुद्दीन साहब, जो इस ज़माने के गौस और कुतब हैं और 40 सिपारे कुरान मजीद के हर रोज़ पढ़ते हैं और साहिब मुकाशफ़ात होने के अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूरी भी हैं, वो ना मिर्ज़ा साहब के दावे को तस्लीम कर लेते। मैं उन्हें इस किस्म के उज़रात लंग पर बेतेरा समझाता, मगर वो एक वक्त तक यही रट लगाए रहे। आखिर मैंने उन्हें कहा कि बताओ, अगर हज़रत मियाँ साहब मेरे सैयद व मौला हज़रत मसीह कादियानी अलैहिस्सलाम को नबी और इमाम महदी तस्लीम कर लें तो क्या तुम लोग उन पर बदगुमानी करते हुए हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की बैत से इन्हिराफ तो नहीं करोगे? उस वक्त इन लोगों में से बाज़ ने जवाब दिया कि ये किस तरह हो सकता है कि हज़रत मियाँ साहब मिर्ज़ा साहब पर ईमान ले आएं और हमारा सारा इलाका उनके पीछे ईमान न लाए। अहमदियत के मुतल्लिक़ उनकी ये आमादगी देखकर मैंने हज़रत ताया साहब की खिदमत में हाज़िर होकर दरख्वास्त की कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सदाकत के मुतल्लिक़ दुआ करें और इस्तिखारा भी फरमाएं। चुनाचे आपने मेरी दरख्वास्त पर इस्तिखारा शुरू कर दिया और मैंने आपके लिए दुआ शुरू कर दी। मुझे दुआ करते हुए अभी चंद ही रोज़ गुज़रे थे कि मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे गांव से शिमाल की जानिब बहुत से लोगों का हुजूम है। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक चारपाई पर हज़रत मियाँ इल्मुद्दीन साहब की लाश पड़ी हुई है और लोग उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए खड़े हैं। इन लोगों ने जब मुझे देखा तो कहने लगे कि आप हमेशा मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक़ कहा करते हैं कि वो इमाम महदी और मसीह मऊद हैं। अगर वाकई वो अपने दावे में सच्चे हैं तो आप कोई निशान दिखाएं। मैंने पूछा कि आप कैसा निशान देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ये मैयत जो हमारे सामने पड़ी है, इसे आप ज़िंदा कर दें। चुनाचे मैंने उसी वक्त लाश के सामने खड़े होकर नहायत जलाल से कहा, कुम बेइज़्निल्लाह। मेरा ये कहना था कि हज़रत मियाँ साहब ज़िंदा होकर बैठ गए और मुझे देखते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। जब मैं बेदार हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि हज़रत मियाँ साहब को खुदा ताला ज़रूर हज़रत सैयदना मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की सआदत नसीब करेगा और एक नई ज़िंदगी मरहमत फरमाएगा। इत्तेफाक की बात है कि मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हुआ लोगों को तबलीग कर रहा था और वो अपने साहब दस्तूर के मुताबिक हज़रत मियाँ साहब ममदू की आड़ ले रहे थे कि अचानक आप मेरी तलाश में उधर आ निकले और दरियाफ्त फरमाया कि मियाँ ग़ुलाम रसूल यहाँ है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मैं हाज़िर हूँ, इरशाद फरमाइए। फरमाने लगे, मुझे खुदा और उसके रसूल की तरफ से इस बात का नहायत सफाई के साथ इल्म दिया गया है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब खुदा ताला के सच्चे मामूर और इमाम महदी और मसीह मऊद हैं और आप सब लोग गवाह रहें कि मैं उन पर ईमान ले आया हूँ। फिर आपने मुझे इरशाद फरमाया कि मेरी बैत का ख़त हज़रत साहब की खिदमत में लिख दें। हज़रत मियाँ साहब के इरशाद गिरामी के बाद जब मैंने लोगों से पूछा कि बताओ अब तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, तो उसी वक्त बाद बदबख्तों ने कहा कि शैतान ने बलम बाऊर ऐसे वली का ईमान छीन लिया था। हज़रत मियाँ इल्मुद्दीन साहब के शुमार में हैं। इसके बाद मैंने हज़रत मियाँ साहब मौसूफ़ की बैत का ख़त लिख दिया
اور وہ بزرگ جو لوگوں کے زوم میں اپنے زمانے کا غوث تھا، حضور اقدس علیہ السلام کے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے میرے والد بزرگوار کے چھوٹے بھائی حضرت حافظ نظام الدین صاحب بھی احمدی ہو گئے۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی یکے بعد دیگرے قادیان بھی تشریف لے گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دستی بیعت سے مشرف ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہمارے ان بزرگوں کی بیعت سے پہلے میرے ایک امزاد بھائی میاں غلام حیدر صاحب جو میرے شاگرد بھی تھے، احمدی ہو چکے تھے۔ اگرچہ ان کی احمدیت پر ہماری برادری کے لوگ ہمیشہ انہیں گزند پہنچایا کرتے تھے اور ان کی فصلیں وغیرہ کاٹ لیتے یا ان کے کھیتوں میں اپنے مویشی چھوڑ دیا کرتے تھے، مگر یہ صالح نوجوان عمر بھر احمدیت کا فدائی اور جانثار رہا۔ افسوس ہے کہ اس کی عمر نے زیادہ عرصہ وفا نہ کی اور وہ 1323 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ایسا ہی اموی صاحب حضرت حافظ نظام الدین صاحب بھی جلد ہی 1317 ہجری میں اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ ان کی فوتیدگی پر بعض لوگوں کو منظر خوابیں آئی تھیں اور میں نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں اور حضور کے ساتھ ایک جماعت ہے۔ میں نے حاضر ہو کر جب تشریف آوری کی وجہ دریافت کی تو حضور اقدس نے فرمایا، ہم حافظ نظام الدین صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کا شکر ہے، حضرت حافظ نظام الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں خدا تعالیٰ نے عزیز القدر میاں غلام علی صاحب سابق صدر جماعت احمدیہ سعد اللہ پور کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیت سے نوازا اور وہ اپنے بزرگ اور خدایا والد کے نعم الخلف ثابت ہوئے۔ اب وہ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں، مگر اپنی حین حیات تک تقویٰ و طہارت اور احمدیت میں نمونے کے انسان تھے۔ اپنی زندگی کا اکثر حصہ محکمہ تعلیم کی ملازمت کے سلسلے میں موضع سعد اللہ پور میں ہی گزارا ہے، مگر کبھی کبھار آپ اپنی زمین کی بٹائی کے لیے یا تبلیغ کی غرض سے موضع راجے کی بھی تشریف لے جاتے تھے۔ یہ انہی کا حوصلہ تھا کہ وہ راجے کی ایسی سنگلاخ زمین میں خدائی پیغام سنانے سے کبھی نہ ہچکچاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے سب سے بڑے چچا حافظ برخوردار صاحب کے بڑے بیٹے حافظ غلام حسین صاحب نے انہیں احمدیت کی تبلیغ پر مارا بھی تھا، مگر آپ نے اس توہین کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور جیتے جی احمدیت کی تبلیغ سے نہ رکے۔ خدا تعالیٰ ان کی روح پر ازلی و ابدی رحمتیں نازل کرے اور ان کی اولاد کو دینی و دنیاوی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ حیات قدسی صفحہ 32 تا 35 کمپوزڈ ایڈیشن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔